A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atsha bal tamamus siyam bikaffil jawarihi kulliha amma yukrihu Allahu azza wa jalla. Bemanik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, luwe'n umat kaku sa puasa manik Rasulullah. Lagu puasa nan senu enggak mau ju' wal 'atsha, lapah dait melet nginem, lapah dait dahaga. Enggak mau pahala jendara maknanya. Sedangkan oleh sempurna saaran puasa manik Rasulullah, kaffil jawarih, arak tarani naran jawarih. Apa kena jawarih? Anggota tubuh. Anggota tubuh senu terdiri dari mata, telinga, terdiri daripada hidung, terdiri daripada tangan, terdiri daripada kaki. Ia kena jawarih. Nasa'nu ada yang tertahan manik Rasulullah daripada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanding kayuna ngisi Allah taala. Nah ye dah ada tahan baru tamamus siyam, baru sempurna saaran puasa. Ani lamun dek milu tertahanan uja berarti batal pahalanan walaupun dia sah menurut syariat, menurut hukum. Menurut hukum sah. Lagu lamun terekeng pahala dia kosong. Lamun dek tahan daripada yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Irung dek tertahan oleh lai sak dek kayunang isi Allah taala. Sak dek kayunang isi Allah taala le irung apa? Timanjak senina tu mesak. Apa hukuman? Haram terbingus-ingus. Sekalipun jak Senin temesak kejelu bulan Ramadan. Termasuk kaful jawarih. Termasuk wajib tertahan daripada yang tidak diinginkan. Lagu dua, Papa, apa ni deparan sa pelaga irung ganja irung anu. Dua dan terjawab si Rasulullah. Ara sopo sahabat toa nggih. Nunasang ya Rasulullah. Bau kajak besirup. Kaji niki wanta wa toa. Waro mama wah marak putun sorban. Baun buntil.
wayang kelemasan. Nina semenuan jua. Wah, lepek. Bau kaji ya Rasulullah, timak aron darat kena timak kaji ya. Kembik Nabi. Timak ajak bersirup, dah ajak masalah. Nah sikit je bajang lagi. Nunasang ya Rasulullah, bau kaji sekedar-kedar bersirupan. Ndek sebenarnya saya jang ke ndek keruan. Kedung sawibian nak berkahwin. Nujud. Berjawab Rasulullah, haram anikan. Ya. Wara njarin perbedaan hukum. Entan berjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Niya ja anu tawaan." Niya yumsiku li irbih, niya tawaan baun tahan diri. Nah kamu ja bajang lamun wah besiru keja ndarat lain tipa. Nu ya surun lamun kira-kira dia tidak mampu tahan diri ja haram hukum cuma dek batal puasa. Aku haram sedep pahala nanti. Maka perlu persiapan diri oleh mungkin para jamaah ilmu tentang penyedak pahala puasa dari penyedak zat puasa. Penyedak pahala, penyedak zat. Zat ibadah puasa sedaja wajib qada. Nah lagu-lagu sekedar pahala ja ndek wajib qada cuma pahala kosong. Penentang ada yang tertahan. Nuye maknan bal tamamu siyam bi kaffil jawarih. Kaful jawarih tahan penentang. Dimin seriuk dengan liwat. Rannya nganggur bilang buk yentan pegawaian puasa. Dimin liwat dengan sak bau tilahan. Dia jak munin. Iya ya latah je puasangan. Nenek aran buk tok nganggur. Penentang dia cara tahan diri. Dia cara kaful jawarih aran. Zat puasa ndek batal. Makna ndek batal ndek perlu qada. Karena ndek batal zat kan. Lagu puasa pahala jak mau. Bal tamamus siyam bi kafil jawarih, karena ndik cara kaful jawarih aranan ndik mau. Dengan harat ndik mau berarti percuma doang. Ndik jak wajib qada lagu pahala ndik harat. Nani ya perlu dipersiapan diri sebelum memasuki Ramadan. Saat niki perlu persiapan. Ara jawarih senu terdiri daripada lidah. Elak seni perlu dijaga dalam berpuasa. Makna perlu dijaga, jaga oleh perbuatan dusta, perbuatan bohong. Jaga elak oleh lain satarani naran mengumpat. Oleh lain iur sebut ruan kelengean batur. Ran itu doyanan tengi dek bau jaga di papah lidah, papah elak. Sehingga doyanan tu
ndara entan kena batur teh. Apalagi niat solah, apalagi niat lengek pegawaian batur. Solah carian pegawaian batur masih ndara entan kena. Ia girangan tan pegawaian, ia girangan tan beruni tiang pelinggih. Lamun searan puasa dia ada hindari saat niki, mudah-mudahan ada nolak bulan Sya'ban niki oleh persiapan diri. Mudah-mudahan apabila tama Ramadan ada mampu menahan diri daripada mengungkapkan sesuatu yang haram yang tidak boleh dilakukan. Marantan saktarani naran ngumpet. Roti yang jandek ngumpet. Lantaran ndek wah muni ni doang jadi muni. Berembenan. Bemanik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi jawaban. Nabi manik Rasulullah, innal qail, innal mustami' syarikul qail wa huwa ahadul mubtabain. Innal mustami' arak dengan sak timak jak cuma ngongok dedengah. Syarikul qail kungsinan pada mauan ndarak bedanan. Al qail kan dengan sak beruni wa huwa ahadul mubtabain, yakni salah satu daripada dua orang yang mengumpat. Jadi ndik jak milu beruni lagu demen terdengahan. Si dia doang lagu ni keceritaan kau. Aku masih timak ya luas-luas di baduk. Lagu angan aja bares kemalam je mula kiak lalu doang. Lalu kembi ya lalu cerita Angge Malik unin satu cerita. Diminasi dia doang kali 15 je tersebar ke seluruh Indonesia dan tersebar. Jamaah senamian, mudah-mudahan adik mampu napiaranan amalan adik mampu persiapan diri nabi ilmu sak jari senjata hadapi nafsu. Mu adik pelinggih kan musuh desak 4. Kira musuh dah 4. Hawa syahwat kenan hawa, nafsu, dunia, setan. Hawa, nafsu, dunia, setan. Enggak sintelawan. Iman Islam, tauhid, ma'rifat. Ia seru'un berpasangan. Hawa, nafsu, dunia, setan. Enggak sintelawan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Lamun tulen dengan beriman, insya-Allah syahwat senu yat mampu kendalian. Lamun tulen dengan Islam, insya-Allah nafsun sakno yat mampu kendalian, yat mampu lawan. Nafsun senu lamun tulen dengan Islam. Semenuan jua dunia senu yat mampu kendalian yendah apabila bertauhid. Semenuan jua terakhir ma'rifat. Lamun tulen dengan ma'rifat
makrifat kepada diri sendiri maupun makrifat kepada Allah, insya Allah yat mampu kendalian satarani naran setan, yat mampu kalahang saaran setan. Alhamdulillah. Bemani ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis. Idza jaa Ramadan, apabila datang saaran bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, yang terbuka pintu surga. Apabila datang Ramadan, wa ghulliqat abwabun nar, yang terkunci pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dait yang terbelenggu, yang tersekok setan-setan. Jadi setan darat kesempatan ya goda manusia. Ya lagu ini sembahyang jam balu, ndek persetan dan andin. Jawaban alasan daripada hadis baru terbelenggu setan-setan sangka ndek na persetan sebenarnya ia dorong gawe maksiat. Ini gawe zina dengan dalam bulan Ramadan. Nabi jari nenu dining tersekok setan. Na ya ampun belian dosen dengan gawe maksiat pada bulan Ramadan lantaran nafsu doang. Dinarak kesempatan setan jauh tak tersekok. Jadi nafsu doang dorong gawe maksiat. Dining nafsu doang dorong gawe maksiat, ndarak kancen berbuat maksiat. Dong lamun luah bulan Ramadan ya bedoin kancen. Saya kancen setan. Arak kancen depikul dosa. Lamun dek bulan Ramadan, lamun bulan Ramadan ya ndarak kancen depikul dosa, ndarak kancen terponggok dosa, bahkan diri sendiri doang. Ya makna nafsu. Nafsu doang ya dorong tergawe maksiat. Nah, ya ampun saaran diri bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab nafsu, bahasa Indonesia diri, mesak. Jadi mesak seni iaran nafsu, darat kancin depungguk dosa. Lamun bulan Ramadan, na ye surun belian sangkap maut. Malum darat kancen temungguk, mesak tepungguk. Sangkap belian dosen gawe maksiat pada bulan Ramadan. Nasak ni adik siap-siap oleh dek mana. Jaga-jaga adik hendak kau isi satarani naran nafsu. Dalam Quran bermanik Allah Ta'ala ceritaan ruan kehebatan seorang nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Ayat senu ya ceritaan Zulaikha. Zulaikha seni senina ni sikit Fir'aziz. Tutuk akan keingas seorang Zulaikha. Maklum senina pembesar tu di desa Mesir lain. Nah lagu Nabi Yusuf sak jadi anak angkat, sak jadi anak kakon.
Ini lalu Zulaikha ni bau lalu tertarik karena kegagahan Nabi Allah Yusuf. Entan berbahasa Zulaikha anek polos bayi bahasa ni. Wa ma ubarri'u nafsi. Ulin dek tahu bayi lepas searan nafsu. Maklumlah haran dengan ini prepare nafsu siwa. Dek tahu bayi lepas. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sehingga nafsu senung enggak pegawaian. Perintah jajah manusia berembentan adik terjun gawe maksiat. Enggak pegawaian anunin Zulaikha. Dan berembe kisah para jemaah sampun tiang kisahang lagi. Zulaikha ni dimin seke belik Nabi Yusuf saknia jari majikan nggih. Seke menarik datang pikiran. Ini nafsu. Apa ni pikiran? Pikiran baik, kayak berdua kesempatan. Saya puasang diri ke si Yusuf sini. Enggak baik, oleh nak puas hirup di dunia. Uninakan angan Zulaikha. Maklum pikiran nafsu. Lain suatu waktu semaman searan Kitfir Aziz kenyekeli kantor. Mu Yusuf maklum perintah ni si majikan Yusuf ndot di gedengan. Pas sande arak tu semaman Zulaikha. Nah, nani dia kesempatan. Sup te anuna. Nah piara Umi. Oh angan kelik kamu marah angan dengan Nina saujab dengan mama. Polos Zulaikha. Oh dek tiang bani Umi. Dek tiang bani takut tiang lain majikan tiang nentu ya tiang berkhianat. Lamun tiang ya turutang bahasa pelinggi. Padahal dia nu arak dek Nabi Yusuf searan nafsu. Jadi dekat dengan Nabi dican si Allah Ta'ala nafsu. Zulaikha berdoi nafsu. Yusuf juga berdoi nafsu. Lagu untung Yusuf entan sebut dalam Quran arak niya pulihin burhana rabbi. Tanda-tanda oleh Allah Ta'ala. Tanda larangan. Singentan tekerek isi majikanan. Ndek doang. Bodoh kamu. Mun terkejar di dalam balik. Si majikanan. Menghindar Nabi Yusuf. Bawi si entesamber kuaca tangkong nolek muri. Dineng bau entesamber bedah kuaca Nabi Yusuf oleh muri. Pelai tipak bucu. Kebetulan bucu senu ia tak lawang. Datang semaman searan Kitfir Aziz. Yo, apa jak ni kejar-kejaran bahasa nan. Ani ye wah. Kelengin anak kakon dah. Dimin ndek temun pogar ku ni nan. Si kepinter berputar lidah Zulaikha dakan menu Nabi Yusuf ia terkejar baun di penjara 7 tahun. Nabi Yusuf kembeen isi pinter dengan ini berputar lidah. Lagu adik manik Allah Ta'ala. Innahu min kaidikunna wa inna kaidakunna azim. Hadis sebenaran isi pinter ngakalang manik Allah Ta'ala. Saya ingat dengan ini senu yen tan kepiak manik Allah Ta'ala belik lalu akal. Menasang jamaah bini tentu atau ndak salut belik lalu akal.
Aro sila dia tahu bayar pungkirin di jamaah bini. Innahu min kaidikunna wa inna kaidakunna azim. Karena tipu daya mereka akan mula belik Allah Ta'ala bermanik kena wajib tentu searah manik Allah Ta'ala. Makna belik akal lagi. Dan dia paling tersinggung ya jamaah bin. Makna belik lalu akal. Sehingga dakan walepek-lepek bau keras ruan isi akal. Kamu arak para naran kutang apa arang sa keras. Lamun layan hutang BH. Namun itu bahu tak kalang dah. Dan no ye kenen. Ara aku nggih menuju atur tiang Arab yang si jemaah bini. Ara kayak demen ngaji dek. Wayah zuti. Dua antan milih sembahkat doang. Akhir Nabi terjadi. Untung arak keluarga nan masih kanak. Dek man wayan ya beruni tahu. Wayan isi kanak kan lagu ia termasuk Syahid Yusuf. Ini disebut dalam kitab. Dengan jadi saksi Nabi Allah Yusuf. Untung narak aromani bayuni dan ketahun bebeak seno. Lamun mula Yusuf ia salah. Zulaiha ia kena periksa tangkongan bayi basen uni dan kanak seno. Lamun mula Yusuf tepugar, Zulaiha ia mugar muri oleh bedah tangkong. Lagu lamun Yusuf ia mugar, Zulaiha ia tepugar, nentu tangkongan ia bedah oleh muri, ia bedah oleh julun nembe oleh bedah. Muri oleh bedah berarti Zulaiha ia mugar, Yusuf tepugar. Nad nunu baik oleh pada pikir tinjo yunin bebeak. Selapu ising gubuk maklum searan pada bajang nina-nina. Selapu pada berkemik. Ya Zulaiha uninan. Dan cara lilak diri jari seninun pembelik. Mu anak kakon ia mempugar. Berbela ruan anak kakon senu. Unin dengan nina Mesir. Mak Unin Zulaiha. Dan wagita ya anak kakon kepada. Coba wagita ya anak kakon. Ndek bengaang sak pugar. Mu nundang nina Mesir. Sak kemik angen nu. Mu nundang lek sopo acara. Mu nebeng buah-buahan arak kena buah utrujah. Buah-buahan sak manis. Mu nebeng ladik sak merang pada sekek. Kenyeken sa iris kenyeken sa kecok buah-buahan senu ya tahun aturin si Zulaiha. Nah pintan aturin wahai Yusuf ukhruj alaihinna coba isuguna ni tampang diri pas sugun Nabi Allah Yusuf falamma ra'ainahu akbarnahu dimintele doang Nabi Yusuf akbarnahu pada kebengak apunin
ma hadza basyara mbeulik mamesni in hadza illa malakun karim unni jam malaikat turun dari langit sangat mulia malaikat sini yauninan lagu dikna sedirian jangkenan selapun pada pelangiman isi wayang kembang semai nah ni dia jerih ini namun bahasa Sunda entah dia jerih nuah pelangiman nah menu ya kisah terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam tersebut di dalam kitab suci Al-Quran. Lagu perlu pelinggih kayunang para jemaah. Nabi Yusuf marak niki kehebatan. Dendek mbai datang angan sekedik-kedik. Ya berangan kena lebih gagah, lebih tampan, lebih hingas Nabi Allah Yusuf. Isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriktikad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat, lebih ingat isi selapuk makhluk searat di dunia, termasuk dari Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal jangkem piak jadi senggeger lai anti lomba sih. Sampai muka ku Yusuf, badanku Ali, suaraku Nabi Daud. Dah kamu masih dek narak tandingi kehebat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali sak perlu ta'ilmuan makin niki sebagai senjata untuk hadapi bulan Ramadan, sebagai senjata untuk hadapi searan bulan puasa adalah wajib adik setahun sak ngembatalang luwek dengan beruni atau dengan berpendapat setiap dengan tama ai ojok salak sekik oleh lai rongga terbuka marantan loang kentok mundin cara tafsil antara tama senu dalam keadaan berembik atau tama nan ojok rongga terbuka marantan biwih asal ndek sediah jaunin mundek batalang puasa arak kalanan terlanjur masih ndek batalang puasa arak kalanan terlanjur membatalkan puasa ani perlu ada ketahuan nah ya karena kurang ngaji akhiran ibadah dengan kena karena kurang ngaji. Padahal apabila dengan terlanjur tamai ojok tenggorokan gara-gara terlanjur senu kenyekeun tegawe pegawaian makruh dah kan terlanjur batal puasa beruan kenyekeun tegawe pegawaian makruh marantan satarani naran bekrak makruh di dalam bulan Ramadan mun kelangsoran tama ojok rongga terbuka dalam batas sak ngembatana
timak ndik sedia batal puasa. Timak ndik sedia. Kembali lantaran terlanjur senu dalam keadaan gawe pegawaian makruh. Nah, lamun terlanjur dalam keadaan gawe pegawaian sunat, terlanjur nujak ndik batal puasa. Bemisalan sunat berkumur-kumur, sekedar berkemumuh jak sunat. Dalam keadaan berkemumuh, kelangsoran masuk ke dalam rongga. Apa hukuman? Mun sebab berkemumuh jak darat masalah. Ndik batal puasa. Walaupun jak apabila terlanjur lagu dalam keadaan kenyakan gawe pegawaian sunat. Lamun dalam keadaan pegawaian makruh je batal. Nyelam kengi. Nyelam dalam keadaan mandi junub. Sak mumpara ni si dengan muncanaran mandi hab. Ho he hab. Dalam keadaan mandi junub. Apa hukum dengan nyelam? Hukum dengan nyelam seno makruh. Walaupun dia dalam keadaan mandi wajib. Mun kelangsoran tamu ai ojo kentok. Cari lain mun malik tamaang ai. Apa hukuman terlanjur masuk ke dalam telinga batal puasa? Apa sebab? Lantaran hukum dengan nyelam seno makruh. Lamun mandi junub wajib cara nyedok cara. Nyelam makruh. Dalam keadaan gawe makruh terlanjur ndik sedia tamai batal. Yo ndik sedia, timak ndik sedia. Apa sebab? Lantaran dalam keadaan gawe makruh tahun terjadi terlanjur. Nah, sak meni-meni keluwe anak jarin tiang, semeton jarin tiang sanding jare wah ngaji, atau wah ngaji lagu nin jare tahqiq kunin basenani pengajian akhiran deng ketahuan be batas deng ketahuan be pekelinan antara pegawaian sak ngembatalang dait sande ngembatalang. Mbah, bela nisik niki para jemaah antaran balung tiang mangking nggih, suhan tiang tedait penyakit kepak niki, ndarak gati kekuatan tiang saajah kanap ngaji, harap sekedi, wah tak tiang lelah, apalagi pengajian umum merak dua niki, tiang nunas maaf penggilip belum usah senamian. Mudah-mudahan harap manfaat timbang kedi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja'ul ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur tampiasih atas kehadiran Belum Zami. Lunas maaf atas kekurangan, kekeliruan, kesalahan yang sangat memaklumi ruan kekurangan ruan jumlah kehadiran para jemaah lantaran waktu-waktu makin niki si kesibuk nia maklumlah pemikiran lamun tiandek rungu ruan gegabah dan sebagainya tentu dakan kedik ya terugi nggih para
jamaah na pemikiran sak macam niki sak perlu tinggal saling maklum. Wassalamualaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh.